ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो समस्त मो वॉइस क्लियर अच्छी? समस्त को मो वॉइस क्लियर अच्छी? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू? ओके। ओके, थैंक यू। तो एबे क्लास को हम स्टार्ट करबा। आज जो टॉपिक हमें डिस्कशन करबा, आगो मो टॉपिक रिलेटेड किछि डिस्कशन कर दोछि, तापर हमें बिट बाय बिट डिस्कशन करबा। देखो पिले, तो ऑलरेडी हमें गोटे क्लास करथिले एनिसेंट हिस्ट्री। समझ से क्लास करी नोट नोट बनेछ? गोटे क्वेश्चन समझ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆନିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି, ସେ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିବା ହଉ ନୋଟ ବନା ହେଇଛି। ଯଦି ବନା ହେଇଛି ବେଶ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଓପିଏସସି ଓଏଏସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆନିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ କମ ଦରକାର ଥାଏ ତମକୁ। ବାସ୍ ଓଭରଲୁକ୍ ଥିଲେ ତ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ବା ଓ ଡବଲ ଏସଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଯେମିତିକି ସିଜିଏଲ ହଉ, ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ ରେ ବି ଏଟା ଦରକାର ହବ। ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ର ହଉ, ଯେମିତି ଆରଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହଉଛି, ତ ୟା ପାଇଁ ଏଟା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ତମକୁ ମୁଁ ନେବି ଆଜି ମାରାଥନ ହିସାବରେ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ତମକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସରି ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତମ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଆକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ। ୱେଟ୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଆଗ ଶୁଣ। ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢିଦବ କିମ୍ବା ଆକୁ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟା, କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଏଟା ବେନିଫିଟ। ତୁମେ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଓଏଏସ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟାକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏମସିକ୍ୟୁ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ ରହୁଛି, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦି ତମକୁ ଗପ ଆକାରରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ଅଛି, ତାପରେ ତମେ କୌଣସି ଏମସିକ୍ୟୁ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତାର ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଯିବ। ଖାଲି ଥିଓରି ପଢିଲେ ବି ହବନି, ନା ଖାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ କଲେ ବି ହବନି। ତମକୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଥିଓରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଏମସିକ୍ୟୁ। ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ କୁ ପଢିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ କ୍ଲାସଟା 1.5 ଆୱାର ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ କ୍ଲାସ ଯିବ। ତ ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦଉଛି, କେହି ବି କ୍ଲାସ ରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ସ୍କିପ୍ କଲେ ମାନେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ପଢିବାକୁ ପଢି ପାରିବନି, କାରଣ କାହାକୁ ସମୟ ହବନି। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଏବେ ଅଛ? ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଡିସ୍କସନ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବୈଦେଶିକ ରାଜା ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରେନ୍ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବା ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପିରିୟଡକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମକୁ ମୁଁ 2020ର ଓଏଏସ ରେ ଏକ୍ସାମ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଛି, ଯେ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଦ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ବାପା କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଗପ କହିଲା ଭଳି ତମକୁ ବୁଝେଇବି, ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି କଥାକୁ ଶୁଣ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ତାକୁ ଖାଲି ଆନ୍ସର କରିବ। ସେତିକି ତମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମର ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ନା 971 ଏଡିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ ଅଫ ସୁବୁକ୍ତାଗିନ୍। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସୁବୁକ୍ତାଗିନ୍ ଇଜ ଦ ହଉଛି କିସେ ନା, ତାଙ୍କର କିସେ ନା ଫାଦର। ଓକେ, କିଙ୍ଗ ଅଫ ଘାଜି, ଯିଏକି ଘାଜିର ରାଜା ଥିଲେ। ଯିଏକି ଯିଏକି ଘାଜିର ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଦିଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଗଜନୀଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ କିସେ? ସୁବୁକ୍ତାଗିନ୍। ସୁବୁକ୍ତାଗିନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 997 ଏଡି ବା 997ରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମହମ୍ମଦ 17 ମାନେ ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷରେ। ଇଟ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ କି ଗୋଟେ ରାଜା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। 25 ବର୍ଷରେ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା 1000 ଏଡିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା 1002 ଏଡିରେ। ଆଚ୍ଛା, 1002ରେ
जो आक्रमण करते कहुए बैटल ऑफ वाहिंद कौन कहुए बैटल ऑफ वाहिंद समस्त को बुझा पड़ा जे मोहम्मद गजनी भारत को 1000 ख्रीष्टाब्द आक्रमण करते जो प्रथम आक्रमण थिला ताकू कहुए बैटल ऑफ वाहिंद बोली कहुए। अच्छा मोर कहबार कथा होची अच्छा ये जो वाहिंद युद्धटा कहा सहित होता कि जान जो वाहिंद युद्धटा कहा सहित होता मन रखिए जयपाल सहित कौन आसला जयपाल जयपाल सहित होता। अच्छा द्वितीय हूँ जोड़ा कि छतम आक्रमण आम जहाँ कहूचे जो कहुए सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद कौन कहुए सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद जी कि जयपाल पुत्र आनंद पाल सहित होता जयपाल पुत्र हूँ आनंद पाल ताले एठी हमें दुईटी इंपोर्टेंट बैटल पड़िले जोटा कि थिला फास्ट बैटल ऑफ वाहिंद आ गोटे थिला सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद फास्ट बैटल ऑफ वाहिंद आ गोटे थिला सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद मोर कहबार कथा होची पिले प्रथम बैटल ऑफ वाहिंद केबे हेतला फास्ट बैटल ऑफ वाहिंद फास्ट बैटल ऑफ वाइंड हेतला 1002 रे और सेकंड बैटल ऑफ वाइंड हेतला केबे ना 1008 ख्रीष्टाब्द रे ओके और से समय सोमनाथ टेम्पल मध्य से आक्रमण करते जोटा कि 16तम आक्रमण थिला जे कि 1025 ख्रीष्टाब्द रे। अच्छा आउ तांकर जो 17तम आक्रमण थिला जे कि गोटे संप्रदाय ऊपर आक्रमण करते जहाँ आम जात बोली कहूचे कहीं जिते से सोमनाथ मंदिर आक्रमण कर रिटर्न करुले से समय से प्रतिरोध करने अटकाई से समय से आटाक करते बस एतिकाली मन रखियार अच्छे आम एति पढ़िले ता भितर आम सबुठ इंपोर्टाट पॉइंट हूँ किए से जे गजनी पिता नाम हूँ किए से सुबुक्तागिन गजनी सभा प्रथमे भारत को आक्रमण करते 1000 AD रे जोटा कि फास्ट बैटल ऑफ वाहिन थिला 1002 रे सेकेंड बैटल ऑफ वाहिन थिला 1008 ख्रीष्टाब्द रे ओके। तो एग्जाम रे हमर गोटे क्वेश्चन आसे वो पोएट्री माने कौन लिखिथिले जहाँ भितर थिले किसे ना गजनी पाखरे 3 जण पोएट्री थिले जण होची फिरदौसी आ होची आलबेरुइन आउ गोटे थिले उतबी 3 जण कौन लिखिथिले सेटा होची इंपोर्टेंट मन रख फिरदौसी लिखिथिले शाहनामा आउ आलबेरुइन लिखिथिले हिंद आउ उतबी लिखिथिले यामिन ए तीनोटी जिनिस को मन रखिबो जोड़ा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट जे आंको भितरु किए कौन लिखिथिले। आई होप गजनी को आम जी पढ़िले जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट समस्त क्लियर अच्छी जे गजनी रिलेटेड गजनी पर आम डिस्कसन करबा कहा विषय ना घोरी विषय ठीक है जो मैंने लाइव क्लास करुच मु तुमको रिक्वेस्ट गोटे जिन करी पाखे किसी एक्सट्रा काम करनी ता सहित आपको पढ़िले कौन हम ना तुम माइंड टा डिस्ट्राक्ट हो ट्राए कर समस्ते पूरा पीरियड साइलेंस शुणा सो दैट कौन हम आज क्लास 70% तुम मन रही आसला मोहम्मद घोरी किए से आसिले मोहम्मद घोरी मोर कहबार कथा अछि मोहम्मद घोरी जहाँ को मैं कहे रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर जो मुस्लिम एम्पायर आज भारत वर्ष रे ହେଇଛି आर रियल फाउंडर आम क्या कही मोहम्मद घोरी बोली कही ओके फास्ट मुस्लिम जो जदि आम कहवा प्रथम मुस्लिम हिसाब से भारत को किए सक्सेसफुल अटैक करते जहाँ कहुए मोहम्मद बिन कासिम कौन कहुए मोहम्मद बिन कासिम जे कि भारत को सक्सेसफुल अटैक जहाँ कहुए फास्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया ओके ए दीटा पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट गोटे हूँ रियल फाउंडर हिसाब से क्या कहवा ओके सेकेंड हूँ कौन ना जे कि प्रथम इन्वेडर ऑफ इंडिया किए थे तापर मन कपिले मोहम्मद घोरी फास्ट भारत को आक्रमण करते कौन एगेस्ट मुल्तान एगेस्ट जोटा कि एते माने इंपोर्टेंट नुहे ही कैप्चर सिंध मध्य एते इंपोर्टेंट अच्छा इंपोर्टेंट हूँ फास्ट बैटल ऑफ तराइन इंपोर्टेंट इतने अच्छी फास्ट बैटल ऑफ तराइन मन रखिले फास्ट बैटल ऑफ तराइन केबे हेतला पिले की कहि परिबो जोटा कि सेतरा में पड़थिले फास्ट बैटल ऑफ वाहिन सेकंड बैटल ऑफ वाहिन इथरे इंपोर्टेंट होची फास्ट बैटल ऑफ तराइन मन रखिले फास्ट बैटल ऑफ तराइन होची तराइन हेतला 1191 सेकंड बैटल ऑफ तराइन हेतला 1192 ख्रीष्टाब्द हेतला। तो ये दीटा को कहा कहा भितर है पृथ्वीराज चौहान प्लस घोरी घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान विषय घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान मोर कहबार कथा होची प्रथम रे घोरी जो हारी द्वितीय रे घोरी जीति प्रथम रे ताले जीतला किए से पृथ्वीराज चौहान द्वितीय रे अच्छा वॉइस ब्रेक होची अच्छा
बहुत सारा पिलांकर होनी जी भी कहूछ यस बेली आई थिंक तमरी साइड रे टिके नेटवर्क इश्यू थिबो बेली आई थिंक कारण जदि ब्रेक हवा कथा समस्त को समान हवा कथा ओके चलिए ताले एवरीथिंग क्लियर हला जे फास्ट बैटल ऑफ तराइन के हेइथिला सेकंड बैटल ऑफ तराइन के हेइथिला पूरा क्लियर देखो ए जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन रे जो हारिथिले पृथ्वीराज चौहान जे कि तांको ससुर ହଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଘୋରୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘୋରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଜ୍ୱାଇଁକି ହରେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲା ଦିନେ ଆସିଲେ ମତେ ବି ସେ ହରେଇ ପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ 1194 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କଣ ଚାନ୍ଦୁଆର ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଚାନ୍ଦୁଆର ଯୋଉଟା କି ଘୋରୀ ବର୍ସେସ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ନା 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ କାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ ସମସ୍ତେ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଓକେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହଁ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆଚ୍ଛା ଗଜନୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଉଛି ୱାହିଦ କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ୱାହିଦ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ୱାହିଦ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ୱାହିଦ 1008 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫିରଦୌସୀ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଫିରଦୌସୀ କଣ ଲେଖିଥିଲେ शाहनामा थैंक यू अच्छा अच्छा मते को फास्ट बैटल ऑफ तराइन के बेइतला फास्ट बैटल ऑफ तराइन के बेइतला हाँ 1191 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बेइतला सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बॉयले थैंक यू अच्छा बैटल ऑफ चांदुआर के बेइतला बैटल ऑफ चांदुआर ए बैटल होची इंपोर्टेंट हिस्ट्री कहले केवल बैटल आउ किए कहा को हरैतला कोन एगुरा ही बेसिक क्वेश्चन आसे जोटा कि 1194 ख्रीष्टाब्द थला अच्छा तले इटे हारितला किसे इटे हारितला किसे जयचंद्र कि हारितले जयचंद्र तो एबे आमे जिबा कोठी की ना दिल्ली सुल्तान को कोठी की जिबा ना दिल्ली सुल्तान को जो दिल्ली सुल्तान रे आमे केतेटा डायनेस्टी पढिबा मने कोपिले दिल्ली सुल्तान रे आमे पांचटी डायनेस्टी पढिबा गोटे डायनेस्टी होची स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी सायद डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी मन रखिले एग्जाम रे आर सिक्वेन्स मध्ये पचारि पारे तुमको ऑप्शन ए रे देथिबो स्लेव स्लेव पर देथिबो तुगलक तुगलक पर लोधी एम देथिबो ऑप्शन बी रे आउट एम सब देथिबो तो तुमको कहबो जे आ भीतर को ऑप्शन टा ठीक अछि आर शॉर्टकट होछि एस के टी एस एल एस के टी एस एल କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ତମ ସାଇଡରେ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଢିବା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ଆମେ ବିଷୟ ପଢିବା ତାକୁ ଇଲବରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ହଁ ସିଲଭର ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଉ କି ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଲେଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଘୋରୀ ଥିଲେ ରାଜା ଘୋରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଜ ଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଜ ଏ ସ୍ଲେଭ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦାସ ଥିଲେ ସେ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ରାଜା ହେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାହେଲେ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ हु इज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी ର फाउंडर ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ମନେ ରଖିଲେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଚ୍ଛା
हि हिज टू कैपिटल तांकर दीटा कैपिटल थिला गोटे थिला लाहौर और गोटे लेटर दिल्ली दीटा कैपिटल थिला कॉल्ड होची लाख बॉक्स तांको हमें कौन कहितो लैक बॉक्स बोली कहितो ओके। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक रो अर्थ होची कोन चांद का देवता कुतुबुद्दीन ऐबक रो अर्थ होची चांद का देवता ए जो दीटा पॉइंट कहले एते इंपोर्टेंट पॉइंट नो इंपोर्टेंट होची आपरे फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार से थिले कुतुब मीनार फाउंडर जे कि वेरी इंपोर्टेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ द कुतुब मीनार जो कुतुब मीनार फाउंडर के थिले बहुत थर क्वेश्चन आसी। अच्छा अच्छा बाय द नेम ऑफ अच्छा बख्तियाई काकी बख्तियाई को काकी को ना माने अनुजय से ताको तैयारी करथिले ओके। अच्छा अच्छा होची ही बिल्ट ओनली वन मिनार तो तुम मान जो कुतुब मीनार देखुच कुतुब मीनार जितना मिनार अच्छी से मिनार रु से केवल गोटे मात्र मिनार तैयारी करथिले किए से ना कुतुबुद्दीन ऐबक तैयारी करथिले। अच्छा ही बिल्ट होची 2.5 दिन का झोपड़ा जो 2.5 दिन जहाँ आम सेकेंड मस्जिद बोली कहचे 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ को संस्कृत यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कला पर ताकू से तैयारी करथिले एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी 2.5 दिन का झोपड़ा किए तैयारी करथिले 2.5 दिन का झोपड़ा तैयारी करथिले किसे कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होची कोन ना से जो मस्जिद तैयारी करथिले से मस्जिद रो नाम करथिला 2.5 दिन का झोपड़ा आउ कौन थे ओके। अच्छा कुतुब मीनार से फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी से फाउंडर थे ओके। अच्छा अच्छा ही इंट्रोड्यूस टू गेम पोलो से को खेल इंट्रोड्यूस करथिले पोलो खेल इंट्रोड्यूस करथिले आउ मध्ये कुआ जाय से पोलो मध्ये खेलु खेलु तांकर मृत्युवरण घटला पोलो खेल खेलु खेलु तुम जो पोलो खेल देखुछ ए खेल से ही बाहर करथिले और से खेल खेलु खेलु ही तांकर मृत्यु घटला। जदि ओवरऑल हमें देखियो पिले जे गुटी कुतुबुद्दीन ऐबक विषय जब तुमको माइंड रे भाविया पड़े बहुत सारा पिलांकर हिस्ट्री मन रुहे ना मुझे तुमको शिखे दूची पिले हिस्ट्री कहार भी संपूर्ण मन रही तुम्हें जिते भी चेष्टा कले प्रत्येक जिन कहीं भी मन रखिपारे किंतु किसी की पॉइंट अच्छी जो पॉइंट तुमको मन रखा पड़ो जदि मुझे तुमको कुतुबुद्दीन ऐबक विषय कहे जे जे कुतुबुद्दीन ऐबक विषय तुम प्रथम कनसेप्ट होची जे कि 1206 रु 1210 पर्यंत थिले जे कि स्लेव डायनेस्टी फाउंडर थिले जे कि कुतुब मीनार को तैयारी करथिले कुतुब मीनार गोटे मिनार से तैयारी करथिले आ 2.5 दिन का झोंपड़ा से तैयारी करथिले आउ कोन ना से पोलो खेल इंट्रोड्यूस करथिले ओके थैंक यू। अच्छा 2.5 दिन का झोंपड़ा मध्ये से तैयारी करथिले आउ से पोलो खेल बाहर करथिले आउ से पोलो खेलु खेलु ताकर मृत्यु हितो एटा होची की पॉइंट ए पॉइंट पूरा एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट ताकू छला पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट अछि जेमति लैक बॉक्स बोल तांकू कुआ जाय तांकू चांद का देवता बोली कुआ जाय दैट इज द एडिशनल पॉइंट जोटा कि तुमको एते इंपोर्टेंट नाही पूरा क्लियर हलो पूरा क्लियर हलो एवरीवन क्लियर। तापर हमें जिबा कहा पाखु ना द्वितीय जिबा हमें कहा पाखु ना आराम शाह जे कि ना जेमती आराम थिला से भी मध्ये बहुत आराम थिले जे कि बहुत कम दिन से शासन करिसेंती आ कारण से ओएस रे जीवन यापन करे तापर आसला इल्तुतमिश देखो इल्तुतमिश की से की कहि परिबो सन इन लॉ ऑफ आइबक कुतुबुद्दीन ऐबक रो सन इन लॉ बोली कहा जाय सन इन लॉ माने तांको झियो को से विवाह करते ओके। अच्छा अच्छा ड्यूरिंग दिस टाइम चेंगिस खां केम टू इंडिया तो चेंगिस खां କୋଉ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ହଉଛି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ସରି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ଯେ ହଁ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାଁ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାଁ ଆସିଛନ୍ତି ड्यूरिंग द टाइम ଅଫ କାହା ସମୟରେ ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। अच्छा सी गोटे सिस्टम इंट्रोड्यूस करते मन रख पिले तुमको मु जो सिस्टम पढ़े सारा पर तुमको जो एमसीक्यू देवी तुम देखो एग्जामिनर को जिनिस को पॉइंट करी तुम मान क्वेश्चन करे गोटे है बैटल को बैटल को समय दैट इज इंपोर्टेंट। सेकेंड पॉइंट होची जदि कौन सी राजा किसी नुआ जिनस इंट्रोड्यूस कर से कॉइन हो से कौन सी केनाल जिनस हो कौन सी नुआ जिनस इंट्रोड्यूस कर से इंपोर्टेंट। आ गोटे जिनस होची कौन जदि किए कौन सी राजा किसी प्रथा बाहर करमती एकता सिस्टम हो किए को सिस्टम जब बाहर करटा इंपोर्टेंट ए तीनोटी जिनस तुम मार्क करूँ एमसीक्यू तुमको भी देवी से देखियो ताको बेस करी क्वेश्चन आसी
अच्छा एकता सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले इल्तुतमिश। अच्छा अच्छा हि फिनिश द कुतुब मीनार। हम जो कुतुब मीनार रो फाउंडर हमें कहा कहउथिले कुतुबुद्दीन ऐबक को हमें कुतुब मीनार फाउंडर कहउथिले ताले ताको शेष किए कला ताको फिनिश कला किए से ना ताको किए फिनिश करछि बिले इल्तुतमिश फिनिश करछन्ते। हि बिल्ड थ्री मीनार जे के तीनोटी मीनार करथिले फादर ऑफ अ टॉम बिल्डिंग बिली कहछ ताको कोन कहछ फादर ऑफ अ टॉम। ओके फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग बोली कहुए जो टॉम बिल्डिंग से तैयारी करथिले तांको पुत्रर मृत्यु को स्मरण करिया पई बा मने रखिया पई तैयारी करथिले से तांको पुत्रर नाम थिला होछ कोन नासिरुद्दीन कोन थिला नासिरुद्दीन। अच्छा तापर आसिला होछ अच्छा होची चालगा जानी आ चालीसा बा जहा कमे चालगा जानी बोली कुआजे जो मानकर से होची कोन ना 40 जन तुर्की को नेकिरी तुर्की को नेकिरी तेरी मनक जिन चालगा जानी विषय क्वेश्चन आसुची ताले मन रखिबो एटा होची किसे ना इल्तुतमिश। हि हि हाँ आंकु मध्य आउ गोटे कौन कुहाजे स्लेव ऑफ स्लेव बोली कुहाजे हि हाँ हाँ तापर आसिला कौन ये कॉइन बाहर करथिले सिल्वर टोकेन एंड कॉपर रे जो बाहर ताकू जितल बोली कुहाजे सिल्वर जो पैसा थिला 80 40 जन तुर्की मेंबर को ये गोटे कॉइन बाहर करथिले जो कॉइन सिल्वर जो कॉइन थाए ताकू कुहाजे टंका कॉपर रे जोड़ा थिए ताकू कौन जितल। अच्छा ताकू कौन कुहाजे स्टेप ऑयल ऑफ होची बक्तियाई काकी। अच्छा स्टेप ऑयल ऑफ बक्तियाई काकी ताकू आउ मध्ये इठी बक्तियाई काकी जने कोन थिले गोटे सन्थ थिले से कोन थिले जने सन्थ थिले तांग पई से कोन करथिले स्टेप ऑयल मध्ये ए समय से तयारी हिची। अच्छा अच्छा एकता हाँ एकता दारी सिस्टम एटा खाली मन रखिबो गोटा थिला होची एकता होची एकता सिस्टम आ गोटे एकता दारी सिस्टम दीटा खाली मन रखिबो बेसी इंपोर्टेंट होची एटा। তাহলে মোর কহিবা কথা হচ্ছে পিলে আমি এথিলে স্লেভ ডাইনাস্টি আমার স্টার্টিং কলে স্লেভ ডাইনাস্টির প্রথম রাজা কিଏ রহিলে কুতুবুদ্দিন আইবাক পড়লে কুতুবুদ্দিন আইবাক পরে আমি পড়িবা ইলতুতমিশ। মাইন্ডରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣ ଇଲତୁତମିଶର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସନ୍ ଇନ୍ ଦି ଲ ଅଫ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଚେଙ୍ଗିସ ଖାଁ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଏକତା ସିଷ୍ଟମ ସେ କଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଏକତା ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଇଏ କୁତୁବ ମିନାରକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଯିଏକି ତିନୋଟି ମିନାର ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଫାଦର ଅଫ ଟମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଚାଲଗା ଜାନିଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟେପ ୱେଲ ଏଇ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିଲଭରର ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା କୁହାଯାଏ ଆଉ କପରକୁ ଜିତଲ କୁହାଯାଏ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ହଉଛି କିଏ ସେ ଇଲତୁତମିଶ ସରି ଆମର ହଁ ଇଲତୁତମିଶ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ହଁ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଫାରୁଜ ଶାହା ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଫିଫ୍ଥ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ରେଜିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ମନେ ରଖିଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବା ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ ଦଉନେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁସଲମାନ ଝିଅଙ୍କୁ ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁନି। ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ଫାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ହଁ, ଦିଆଯାଉନି ବହୁତ କମ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଭାବ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି। ତ ଏଟା ଟିକେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ। ଓକେ ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ଲେଡି ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ। ହଁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ମୋର କହିବାର କଥା ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଫିର ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରାଜା କେମିତି ହେଇପାରିଥିଲା। ବାସ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାହିଁବ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଆଗକୁ ପଠେଇବ। ଓକେ
अच्छा, फास्ट किंग मेड बाय पीपुल, तो ए जगह रे रेजिया सुल्तान को आज बिकेम राजा हिसाब रे देखिया पे, रानी हिसाब रे, रानी नो किंग हिसाब रे राज्य रे देखिया पे पीपुल माने डिमांड करथिले जे हमको राजगादी रे रेजिया सुल्तान बसिया दरकार। द फास्ट किंग मेड बाय द पीपुल, ओके, जहांगर मृत्यु होइतला 1240 ख्रीष्टाब्द रे। पूरा क्लियर। तापर आसिला होचे बलबन, तापर आसिला किस बलबन, मन रखिले he killed all the member of इल्तुतमिश फैमिली। इल्तुतमिश रो फैमिली रो समस्त मेंबर को मारिबा परे से राजा होइछन्ते, जहा को कुहा जे गॉड ऑफ अर्थ। से गोटे फेस्टिवल नौरोज नाम गोटे फेस्टिवल मध्य से सेलिब्रेट करथिले। अच्छा, लॉन्ग टाइम किंग, लॉन्ग टाइम किंग एटा बहुत रो क्वेश्चन आसी। स्लेव डायनास्टिक रो सबुठारु अधिक समय राजा होइछन्ते किसे? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କିଏ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର? ବଲବନ, ଓକେ। ହଁ, ହି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି। ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେକ ପଲିସି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ତୁମମାନଙ୍କର ନେବି, କୋଉ ପଲିସିରେ କଣ ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କୋଉ ସମୟରେ ଥିଲା? ବଲବନଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥାର ନାଁ ହଉଛି ସିଜଦା ସିଷ୍ଟମ। ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସିଜଦା ସିଷ୍ଟମ, ସିଜଦା ସିଷ୍ଟମ ଅର୍ଥ କିସ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯିବେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କିସ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଜଦା ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ। କିଏ ସେ? ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ କିଏ ସେ? କୟାମସ। କିଏ ଥିଲା? କୟାମସ। କୟାମସ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ, ହଁ, ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ କିଏ ସେ? ନା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର, କିଲ୍ଡ ବାय ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ, କିଲ୍ଡ ବାय ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ। ଦେଖ, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ। ଫାଇନାଲି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଭା ପ୍ରଥମେ କିଏ ସେ? ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆଣ। ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ? कुतुबुद्दीन आइबैक विषय, ओके, कहा विषय बोले? कुतुबुद्दीन आइबैक विषय, जे कि स्लेव डायनास्टी रो फाउंडर थे। कुतुबुद्दीन आइबैक पर कहा विषय में पढ़ले? इल्तुतमिश। कहा विषय पढ़ले? इल्तुतमिश को विषय। इल्तुतमिश को पर इंपोर्टेंट की रहला? रेजिया सुल्तान। की रहले? रेजिया सुल्तान। रेजिया सुल्तान पर आसिले बलबन, ओके, बलबन। ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ସବା ଶେଷ ରାଜା କିଏ ସେ? ମନେ ରଖ, କୌଣସି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। କୌଣସି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଶେଷ, ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଶେଷ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ଗୋଟେ କୌଣସି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ, ଓକେ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ବଲବନ ପଢଉଥିଲି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଗଲି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛନ୍ତି କି ସେ ଅମୀର ଖୁସରୋ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋଡିଫାଇଡ ଅଫ ବୀଣା, ଯିଏକି ଆଜ ଏ ପୋଏଟ ହିସାବରେ ରେ ବଲବନଙ୍କର ଦରବାରରେ ଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଅମୀର ଖୁସରୋ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ମୋଡିଫାଇଡ ବୀଣା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଓକେ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଦେଖ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ହଉଛି ଦେଖ, ମିଡିଆ ଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଗଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଗଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯାହାର ସରିଗଲା, ଜାଣ ତାର 50% ସରିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ସେ? ନା ମୋଗଲ। ଓକେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ମନେ ରହୁନି? ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମନେ ରଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ସଭା ପ୍ରଥମ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା, ହଁ, ସଭା ପ୍ରଥମ ଡାଇନାଷ୍ଟି କିଏ ଥିଲା? ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆସିଲା? ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଶାହ ଖିଲଜି। ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଶାହ ଖିଲଜି। ମନେ ରଖିଲେ, ଯୋଉ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ନା କୟାମସକୁ ମାରିଥିଲେ। କୟାମସକୁ ମାରିଥିଲେ କିଏ ସେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ହେଲେ କୟାମସକୁ ମାଇଲେ, ତାପରେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ? ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଓକେ। ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ କିଏ ସେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ। ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ସେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମାବତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମ? ପଦ୍ମାବତ।
ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଥିବ। ଓକେ, ଯେ କି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦେଖେଇଛି କାହା ବିଷୟରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ହଁ, ଝିଅଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି କିଏ ସେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ? କମଲ ଦେବୀ। ଯାହାର ହଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ। କମଲ ଦେବୀ। ବୁଝା ପଇଲା ଯେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଝିଅକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କମଲ ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ୟୁନକ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କୁ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ୟୁନକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ, ଇ ଇ ୟୁ ଏନ୍ ୟୁ ସି କେ ସି ଏଚ୍, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ଥର, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲକି ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ, ଯେ ୟା କଥା ଉପରେ କିଛି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହଜାର ଦିନାରୀ। ମନେ ରଖିବ, ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ? କଲ୍ଡ ହଜାର ଦିନାରୀ। କାରଣ ସେ 1000ଟା ମୁଦ୍ରା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହଜାର ଦିନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡପ୍ଟେଡ ଟାଇଟଲ, ତା ଅର୍ଥ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି। ଏ ବେଳେ ବେଳେ ଟାଇଟଲ ବି ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ତମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଟାଇଟଲ କି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି। କଣ ଥିଲା? ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଯୋଉ ଅମୀର ଖୁସରୋ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ସେ ବଲବଲଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉ ଅମୀର ଖୁସରୋ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବଲବଲଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଅମୀର ଖୁସରୋକୁ ଏଗେନ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଦରବାରରେ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଓନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ମନେ ରଖ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ କି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ କି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କହିବି ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେକ ପଲିସିର ବିଷୟରେ ପଢେଇବି, ବ୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କଣ, ଏକତା ସିଷ୍ଟମ କଣ, ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କରିବି। ତାକୁ ଆ ଦେହରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମରେ ତ ଆସିବନି ଯେ କୋଉ ପଲିସିର ମିନିଂ କଣ, ସେଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇଛି। ଓକେ, ଚାଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କେବେ ନା 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ପିଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ସେ ଏରିଆରେ ଯେତେକ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଥିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ, ନିଆଁ କୁଣ୍ଡକୁ, ସେ ପ୍ରଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ପ୍ରଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜହର ପ୍ରଥା। କଣ କୁହାଯାଏ? ଜହର ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ କଣ ନା ଦ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ କି ସେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଶାହ ଖିଲଜି। ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହେଲା କି ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତ ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି କି ସେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ଖିଲଜି। କିଏ ସେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ଖିଲଜି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ ଅଫ୍ କିଏ ସେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମନେ ରଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ହଉଛି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ଖିଲଜି। ତାହେଲେ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ସେ? ପିଡିଏମ ମିଳିବ। ଆଗ ଶୁଣ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, ମନେ ରଖିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ତମେ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛ ତା ସହିତ, କେବେ ତା ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲୋକ କଥା ପଚାର କି? ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ତୁମେ ଅତି ମାନେ ମଧୁରତାର ସହିତ ମଧୁରତାର ସହିତ ତା ସହିତ କଥା ହଉଛ, ଠିକ ସେ ଏଇ ଟପିକ ପଢୁଛ, ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଅ, ଆଗ ଥରେ ଆନାଲିସିସ କର, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଜହରଟା ମେନସନ ହେଇନି। ଓକେ, ଯୋଉଠି ନ ହେଇଛି ତ ପାଟିରେ କହିଦଉଛି ନା। ଓକେ, ଚାଲେ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ସରିଗଲା କି ସେ ନା ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ହଁ କିଛି ହଁ ଲେଖିଦବ, ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ।
खिलजी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थे? खिलजी डायनेस्टी रो जलालुद्दीन। ओके। खिलजी डायनेस्टी रो शेष राजा किए थे? खिलजी डायनेस्टी रो शेष राजा किए थे? नासिर उद्दीन शाह खिलजी। नासिर उद्दीन शाह खिलजी। তাহলে দুইটি ডাইনাস্টিক আমার সরিলা। সবার প্রথম ডাইনাস্টিক ଥିଲା স্লেভ ডাইনাস্টিক। স্লেভ ডাইনাস্টিক পরে কোন ডাইনাস্টি আসলা বিলে? স্লেভ ডাইনাস্টিক পরে কোন ডাইনাস্টি আসলা? খিলজি ডাইনাস্টিক। তাহলে আসলা কি? খিলজি ডাইনাস্টিক। খিলজি পরে আমি দেখিবা তুগলক ডাইনাস্টিক। কোন দেখিবা? তুগলক ডাইনাস্টিক। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ଦ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛି କଣ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ଯାହାର ରିଅଲ ନାଁ ହଉଛି ଘାଜି ମଲିକ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ, ଯିଏ କି ଫାଷ୍ଟ ରାଜା, ଯିଏ କି ନିଜର ଟାଇଟେଲ ଘାଜି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଘାଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଯୋଉମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯୋଉମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଇଡିଆ ଥିବ ଘାଜି ବିଷୟରେ। ଯୋଉମାନେ କି ବେଶୀ ଆଇଡିଆ ତ ଆ ଉପରେ ମୋର ନାହିଁ, ତ ତୁମାନେ ତ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଘାଜି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେବେ। ତ ଘାଜିର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟେଲ, ଖାଜି ନୁହେଁ ଗାଜି, ଘାଜି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଯେ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ସେ? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲେ? ମନେ ରଖିଲେ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ କିଏ ସେ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ଆଚ୍ଛା, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ପରେ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। କିଏ ସେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍। ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଗ କ୍ଲାସ ଆଗ ଭଲସେ ସାର, କନସେପ୍ଟ ବୁଝ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହବ ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଦେବି କହିଲି ନା। ଆଗ ବୁଝ ନା, ଟପିକ ଭିତରେ ପଶିଯାଅ। ଟପିକ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯାହାର ରିଅଲ ନାଁ ଥିଲା ଜୁନା ଖାନ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ରିଅଲ ନାଁ ଥିଲା ଜୁନା ଖାନ, ଯିଏ କି ଯାହାର ବାପା ଥିଲେ ଫାଦରଙ୍କୁ ମାରିକି ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ପଢିବା, ହଁ, ବହୁତ ସାରା ସମୟରେ କେସ୍ ଦେଖିବ, ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ପୁଅକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ବାପାକୁ ମାରିବାକୁ ମାନେ ରାଜଗାଦିର ଯୋଉ ଲୋଭ ଅଛି, ପୁଅ କଣ କରେ? ବାପାକୁ ମାରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ବସେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକକୁ ମାରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଆସିଛନ୍ତି? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଭ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ କିଏ ସେ? ନା ଦେବଗିରି। କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରି କି କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରିକୁ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ୟେସ୍, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଟୋକେନ କରେନ୍ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଭା ପ୍ରଥମେ ଟୋକେନ କରେନ୍ସି କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଓକେ। ଆଙ୍କୁ କୋଉ ମାନେ ବହୁତ ଥର ପାଗଳ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ପାଗଳ ରାଜା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ। କିଏ ସେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ହଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ କୋଉଠିକି? ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ମୋର କହିବା, କାରଣ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ହଁ ହଁ, ତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦେବଗିରି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ହଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ରୂପାକୁ ରାଜକୋଷରୁ ବାହାର କରିକିରି ଲୁହା କୁ କହିଲେ ମାନେ ଏଗୁରା ସବୁ ମାନେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସେ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ ଯୋଉଟାକୁ ପାଗଳ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ମନେ ରଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ହି ୱାଜ ଦ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ସ୍ଲେଭ। ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ 1,80,000 ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ। 1,80,000 ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ କାହା ପାଖରେ? ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ପକାଉ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ପଢଉଥିଲି କାହା ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ।
जोटा कि इंपोर्टेंट आंको समय किए आसते मन लिख बरानी BARANI जी कि तांको दरबार को आसते ओके। अच्छा बरानी कौन लिखते तारिक ई फिरोज शाही बरानी कौन लिखते तारिक ई फिरोज शाही बहुत थर क्वेश्चन आसी जे तारिक ई फिरोज शाही मीनिंग बा किए लिखिते से बरानी ओके। अच्छा मुस्लिम गार्ल मैरेज बा मुसलमान गार्ल को मैरेज पाई से गोटे प्रथा बाहर करथिले दीवान ई खैरात कौन करथिले दीवान ई खैरात। आज जो तुम PWD देखुछ ये जो PWD बा हमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो आसथिले आकु प्रथम थर किए बाहर करथिले फिरोज शाह तुगलक एटा मध्ये बहुत थर क्वेश्चन आसीची PWD को प्रथमे किए से इंट्रोड्यूस करथिले फिरोज शाह तुगलक। अच्छा तापर आसिला अच्छा फास्ट टाइम जेजिया कर फॉर द ब्राह्मण ब्राह्मण मानक पई प्रथमे जेजिया कर किए से इंट्रोड्यूस करथिले ब्राह्मण मानक पई सर्वप्रथमे जेजिया कर फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस करथिले। अटैक पुरी टेम्पल तो पुरी टेम्पल मध्ये ये अटैक करथिले। अच्छा पेंशन फॉर ओल्ड सोल्जर जो सोल्जर माने माने ओल्ड हो जाउथिले तो तांको पई जो पेंशन प्रथा आकु किए से इंट्रोड्यूस करबा जो तार नाम होता कोन इजदाक ISAHTIH इजदाक जो कि पेंशन फॉर द ओल्ड ओल्ड सोल्जर ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ବାହାର କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ରେ ସଭା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଯେ କି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଟାଇଟେଲ ଘାଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ବହୁତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ରିପିଟ ହୁଏ ହୁ 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 ମୁଭ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦେବଗିରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେବଗିରି କୁ କିଏ ସେ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଓକେ। अच्छा फिरोज शाह तुगलक कथा आम देखा बहुत सारा इंपोर्टाट पॉइंट अच्छी जे कि फिरोज शाह तुगलक समय को दरबार को आई किए से बरानी आसते फास्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हूँ तुम जो PWD इंट्रोड्यूस करते आउ फास्ट टाइम जेजे कर फॉर द ब्राह्मण मान आनी आउ कौन आसला पेंशन फॉर ओल्ड सिस्टम जहाँ इजदाक बेली कहूचे कौन कहूचे इजदाक बेली कहूचे। अच्छा तापर जो राजा माने रहिले माने एते अच्छा तापर जो दुई जन राजा रहिले केते एते इंपोर्टेंट राजा नाहंती खाली मन रखियो लविंग किंग हमें कहा कहतो गियासुद्दीन तुगलक शाह टू हाँ जिजिया करो। अच्छा लविंग किंग बोली कहा जाए। अच्छा ही इज द लास्ट किंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी तो तुगलक डायनेस्टी रो शेष राजा किसे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ताले मते कोट के पिले रिपीट कर दोची देखो दिल्ली स्लेव डायनेस्टी रो शेष राजा की थी स्लेव डायनेस्टी रो शेष राजा की थे कयामस की थे कयामस स्लेव स्लेव पर आसला किसे खिलजी खिलजी डायनेस्टी रो शेष राजा किसे खिलजी रो शेष राजा की रहिले खिलजीर शेष राजा किए नासिरुद्दीन। अच्छा नासिरुद्दीन आउ हाँ तापर ये भी मते से नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक होची तुगलक डायनेस्टी रो शेष राजा। तो एठी गोटे क्वेश्चन आसी पिले भास्को डा गामा टू इंडिया आफ्टर 100 इयर्स माने ए जो समय थिला नासिरुद्दीन को 100 वर्ष पर 100 वर्ष पर भास्को डा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करते ओके ताले आमे 1498 ख्रीष्टाब्द तो मन रख पिले आमे जो तीनोटी डायनास्टी पढ़ले सभा प्रथम डायनास्टी थिला स्लेव डायनास्टी तापर थिला खिलजी डायनास्टी तापर थिला तुगलक डायनास्टी। तो ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଚତୁର୍ଥ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି କାହାକୁ କହିବା ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଖିଜରି ଖାଁ କିଏ ଆସିଲା ଖିଜରି ଖାଁ ଖିଜରି ଖାଁ ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ କିଏ ସେ ଖିଜରି ଖାଁ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୁବାରକ ଶାହ ମୁବାରକ ଶାହ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ମୁବାରକ ଶାହ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ତିରିକ ଇ मुबारक शाह এটা এত ইম্পর্টান্ট নাই খালি একটু ଟିକେ মনে রাখিও। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଆଲାମ ଶାହ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ସାୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମନେକ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେ ତଳ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଢିବା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ସାୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା ତାହେଲେ ସାୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲେ
सायद डायनेस्टी फाउंडर हेले किसे मन रखिबो खिजरी खा किसे ले खिजरी खा और सायद डायनेस्टी रो शेष राजा किसे आलाम शाह आलाम शाह शेष राजा ହେଲା किसे आलाम शाह पूरा क्लियर समस्त पूरा क्लियर होला एबे दिल्ली सुल्तान रो शेष राजा को विषय में पढ़िबा जहा को हमें कहूचे कोन लोधी जहा को हमें कहूचे लोधी डायनेस्टी मन रखो अच्छा इट वाज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया भारत रो सभा प्रथम अफगान डायनेस्टी हमें काउ कहितो सभा प्रथम अफगान डायनेस्टी हमें कहितो लोधी डायनेस्टी को भारत रो प्रथम अफगान डायनेस्टी बोली कहितो अच्छा फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी रो फाउंडर बोले हमें काहा कहितो मन रखो पिले लोधी डायनेस्टी रो का कहितो बाहारुल सिकंदर लोधी नु हाँ, बहालुर बहालुर लोधी ओके अच्छा लॉन्गेस्ट किंग रूलर जे कि अधिक समय से शासन करिसेंती एटा मन रखिबो तापर आसिले सिकंदर लोधी रियल नेम होची कोन निजाम खान रियल होची कोन निजाम खान आउ इथरे किछि नाही एटा खाली को बही लिखिथिले एटा मन रखिदो ओके किंतु इंपोर्टेंट होची कि से इथरे इंपोर्टेंट होची कि से आंको भितरे इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी अच्छा इब्राहिम लोधी होचंती ही वाज द लास्ट दिल्ली सुल्तान ये क्वेश्चन मन रखियो लास्ट दिल्ली सुल्तान हमें काहू कहबा इब्राहिम लोधी और लोधी डायनास्टिक रो शेष राजा मध्य इब्राहिम लोधी आउ तुम मानकर दिल्ली सुल्तान रो शेष राजा मध्य इब्राहिम लोधी काहेकि ना ये इब्राहिम लोधी को परे ही आरंभ हेछि कि से मोगल सम्राट तापर आरंभ हेछि कोन मोगल सम्राट अच्छा तापर आसिला फास्ट बैटल ऑफ पानीपत आंकरी समय रे ही हेइथिला प्रथम बैटल ऑफ पानीपत जोटा कि 1526 ख्रीष्टाब्द एप्रिल 20 तारिख दिन ये युद्ध होइथिला जहा को मैं कहिचे कोन फास्ट बैटल ऑफ पानीपत बोली कहूचे अच्छा मन रखो फास्ट किंग डाइड इन बैटल मन रखो पिले ये होचनी प्रथम राजा ये होचंती प्रथम राजा जे कि युद्ध क्षेत्र में मरथिले जे कि युद्ध क्षेत्र में मरथिले आ कौनसी राजा युद्ध क्षेत्र में मरि नांती किए पोलो खेलु खेलु मरिछि किए शेड्यूल पड़ी मरिछि विभिन्न कारण काहाको हत्या करा दी जाइछि विभिन्न किंतु प्रथम राजा जे कि मरिछंती कोथे ना बैटल में मरिछि तो वर्तमान टिके रिवीजन कर दो पिले जेति के पढ़िले अच्छा हु इज द फादर ऑफ गजनी हु इज द फादर ऑफ गजनी गजनी को बापा किए थे सुबुताकिन थैंक यू सुबुताकिन थैंक यू फास्ट बैटल ऑफ वाहिंद के भीतर फास्ट बैटल ऑफ वाहिंद 1002 ख्रीष्टाब्द कहा सहित होता कहा सहित होता जयपाल सहित अच्छा सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद के भीतर सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद के भीतर 1008 ख्रीष्टाब्द रे कहा सहित ना जयपाल पुत्र आनंद पाल सहित अच्छा फिरदोसी कौन लिखते फिरदोसी कौन लिखते शाहना थैंक यू अच्छा उतबी कौन लिखते उतबी उतबी कौन लिखते अच्छा अल्बेरुइन कौन लिखते अल्बेरुइन हिंद लिखते थैंक यू अच्छा फास्ट बैटल ऑफ तराइन के भीतर फास्ट बैटल ऑफ तराइन के भीतर 1900 सॉरी 1191 ख्रीष्टाब्द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के भीतर 1142 ख्रीष्टाब्द ओके हु इज द हु इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंडर टू इंडिया प्रथम मुसलमान जे कि भारत को आक्रमण करथिले मोहम्मद बिन कासिम कैसे मोहम्मद बिन कासिम अच्छा हु इज द रियल फाउंडर बा हु इज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया भारत वर्ष प्रथम मुस्लिम एम्पायर रियल फाउंडर में कहा कहतो थैंक यू तो आउट आसला बैटल ऑफ चांदुआर के भीतर बैटल ऑफ चांदुआर के भीतर बैटल ऑफ चांदुआर के भीतर 1194 ख्रीष्टाब्द रे होइला चांदुआर चांदुआर कहा सहित होइतला बैटल पर जो चांदुआर होइतला कहा सहित होइतला
ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଏଟା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ସବା ପ୍ରଥମ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ନାଁ କଣ? ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ପ୍ରଥମ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ର ନାଁ କଣ? ସ୍ଲେଭ ର ସରି ଆମର ସରି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ସରି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ର ପ୍ରଥମ ହଉଛି କିଏ? ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖିଲଜି, ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଗଲକ, ତାପରେ ଆସିଲା ସାୟଦ, ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋଧି। ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। କୁତୁବ ମିନାର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କୁତୁବ ମିନାର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅଢାଇ ଦିନ କା ଝୋମ୍ପରା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଅଢାଇ ଦିନ କା ଝୋମ୍ପରା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲୋ ଖେଳ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କିଏ କରିଥିଲେ? ପୋଲୋ ଖେଳ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ଇଜ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ? ହୁ ଇଜ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ? ଇଲତୁତମିଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଲତୁତମିଶ। ଫାଦର ଅଫ ଟମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କାହା କହିବା? ଫାଦର ଅଫ ଟମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲଗାଜାନି କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା? ଚାଲଗାଜାନି କାହା ସମୟରେ ଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶ ଙ୍କ ସମୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟେପ ୱେଲ। ଷ୍ଟେପ ୱେଲ କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଷ୍ଟେପ ୱେଲ ଫର ଦ ବକ୍ତିଆଇ କାକି। ବକ୍ତିଆଇ କାକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଲେଡି ରୁଲର? रेड रेड लेडी रूलर दिल्ली सुल्तान रजिया। किस रिजुआ। अच्छा, ओके। गॉड ऑफ आर्थ कहा कोई बा? गॉड ऑफ आर्थ हमें कहा कोई दो? गॉड ऑफ आर्थ बिल हमें कहा कोई तो बलबन को कहते गॉड ऑफ आर्थ बिल कहा जाए। ब्लड एंड आयरन पुलिस की इंट्रोड्यूस करथिले? ब्लड एंड आयरन पुलिस। ओके, थैंक यू। अच्छा, हु इज कॉल्ड मॉडिफाइड वीणा? मॉडिफाइड वीणा में कहा कोई बा? मॉडिफाइड वीणा में कहा कोई बा? मॉडिफाइड वीणा में कहा कोई बा? अमीर खुसरो। काको? अमीर खुसरो को कहा जाए। हु इज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान? दिल्ली सुल्तान रो शेष राजा किए? हु इज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान? कयामस। किस? कयामस। लोधी कोड आसला? अरे सॉरी, मु भी भूल क्वेश्चन तुमको पचारली। स्लेव डायनास्टी शेष राजा किए? स्लेव डायनास्टी शेष राजा किए? कयामस। थैंक यू। अच्छा, खिलजी डायनास्टी फाउंडर किए? खिलजी डायनास्टी फाउंडर किए? खिलजी किसे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अच्छा, हु इज कॉल्ड हजार दिनारी? हु इज कॉल्ड हजार दिनारी? मलिक काफूर। क्या हुआ चे? मलिक काफूर। हु इज द फर्स्ट किंग? हु इज द फर्स्ट किंग ओन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया को ओन करिवार प्रथम राजा किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। हु इज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी रो शेष राजा किए थे? नासिरुद्दीन शाह खिलजी। थैंक यू। अच्छा, मत कहो। हाँ, किए से किए से कैपिटल चेंज करथिले दिल्ली रु देवगिरी को? दिल्ली रु देवगिरी को कैपिटल किए चेंज करथिले? मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मते को पिले पीडब्ल्यूडी प्रथम क्रिएट किए करथिले? पीडब्ल्यूडी फिरोज शाह तुगलक। ओके। अच्छा, पेंशन फॉर ओल्ड सोल्जर ना कौन थिला? पेंशन फॉर ओल्ड सोल्जर जो स्कीम थिला ता ना कौन थिला? इजदाक। कौन थिला? इजदाक। अच्छा, मते को फाउंडर ऑफ सायद डायनेस्टी? सायद डायनेस्टी रो फाउंडर किस? ओके, थैंक यू। अच्छा, ओके। अच्छा, हु इज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी? अफगान डायनेस्टी का मैं कहा कोई फर्स्ट? हु इज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी। किस ला? लोधी डायनेस्टी। तो अच्छा, मोर कहवा कथा मोगल को हमें काली पढ़िया ना आज पढ़िया? बेटर काली पढ़िया। एका संगे तो मन रखी पारिबनी। हमें काली मोगल टाକୁ पढ़िबा। ओके, थैंक यू। आर पीडीएफ प्लस आर वीडियो मु आज अपलोड कर देबी। ओके, थैंक यू।